أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Wanama washilizi watukufu waherezo ya Facebook, ikayawo nga mjihundrao hondani mwe Komor, nananyi mjihundrao bonze mwe Komor salama na amani na zimwendeleni. Hamade heli na mwambiani ya ukaya haini wakati rijuka na zanyumeni ngarijo huja remnikenizo ilimdo zijua ili mwanadamu ya trawe mbavi zikhatwari au yajue ikahakaharuma khatwarifu ya trawe. Lelonga ni mnikoni zendongo zaho wagangi ye mgangi wa yimruhindi mgangi waide representa wa shetwani webande jumansi. Lelo mfano wa hadithi nanga mjoka shetwani harenge mezuri hosoni mwa Mwenyezi Mungu ya ukaya la aghwiyannahum ajma'in, ngamjoa poteza pia illa ibadaka salihin, bado warumwa haho wasulihivu. Yede heli shetwani ya renge mezuri ya bonge na zemakri ngena zenzia za ufanya pia ili ya baba ise mwanadamu ili mwanadamu ya mdunge omwiso mwanadamu wola Mwenyezi Mungu ya jamhukumu ya mtie haramu mru wa jahannam sha Mwenyezi Mungu ngujoriponene shari sha shetani insha Allah. Haizo lelo mgangi lelo par exemple ni mnikoni mfano mwanamshe ulona problem daena yemruma alafu ngutsaho imma yarejeze yemrumahahi ili wake haruma amani, au ngwanzo yafanya ndongo itsotsindizo yatowe ola mrume wa mfano wa hadithi. Au lelo mwanamme ngena mwanamshe ikayao ngumwanzo au hajo mwanza ikao kajamlola shahajo hanza katsushinda katsine faswaha ya henda ya rongowe shahajo hanza ya rumie ndongo za kigangi izo ndongo za kiharamu zonsi pia yawo izo wafanya uhindi ngondo hamilwa kaibo fulani uo mhodari swafi emruola ngujuho hende hamono ola mgangi hende hamwambia kabofu vanu ani mnikoni mifano vanu ngamina mzade tsoi mzade woi tsido mwanza shatimtsa hataka tsinukubalia na mimi tsimwambia kampaka mpakani au tijambi nafsa mwangu kampaka ni parse mzade ola hau hambie mgangi ola ya ukaya ngamwanzo utsambaze dola ya mrufulani na fulani au nga mwanzo umanise wanru fulani na fulani ikao walo haramu afami ikao hanzana hau nga mwanzo ujalie unifanyilie ndongo ya ukaya fulani ya tolo hazini yani heni ndongo za peu vahemgangi ngondo hamwambia ukaya eunike ledzina la hemru vahemru ola hatsa hadzina lele dzina la hemru narso suppose ukaya emru yo parwa bibo nsuvumba dzina la mru emru yo parwa bibo alafu mgangi ngumusoka ngemdzadza hahe yo parwa ndo amdzadza he yo parwa mkorosh mfano emana zabari hindini emgangi wola yatsahawo emadzina yala yatsahawo le dzina la hemru hardi hatsaha le dzina la mdzadzi haukaya emana yatsahawo le dzina la mdzadzi yatsutsaha le dzina la mbaba hakai jokiri ya ukaya emwanaola si
tiwa mbaba o tiwa hemrume ya kabala sha mrumraje sha mzaze wanruwenji wasawa onokaya mzaze ola deaza ya fulani ya wakati huo simwambia nesukuo ya ukaya harumwaze harfu ze letre za Kiarabu basirangu alifu hataye haini harfu bala ngiona numero ya mgangi wembakaya bibo na tusupoze ka hizo harfu mbili b na b ngondo hangalia ye b ye chiffre ya hayo hindi ngondo hundukaya par exemple 5 ngwanziho 5 ngebe ya satena yo 5 ya bungu fanyo 5 plus 5 est égal à 10 hanzi ha 10 ya hansi bavuni hangalia mzaze par exemple koroshe kaf re shin mfano yabo izo lettre ndaro ngwanzi hobala par exemple kaf ngio 10 hanzi ha 10 hanzi ha re 10 yo 10 ça veut dire yo 20 ye shini na to suppose katsena 20 yabo yo 30 ngondo hafanya 30 plus 10 par exemple abom niko ni mfano ilimwelewe wagangi alafu o wakati ula wangalo 30 plus 10 ça veut dire 40 yabongo renge 40 ila haibunguza moins 12 nguibunguzo 12 ya wakati ula ngwangaliwe mbabe ya baki ekaibakisha nsanu na tusuppose mfano nimni kaone ekaibakisha 5 ya wakati ula ngondo hangalia habua eshio hangalia ukade nyora e yatsano yabo par exemple ngarandisao alhamal aljawz as-sulta mfano hadithi hata wasili al-asad ça veut dire al-asad lion yabo sala ngwangalio ka emroi hazalwa nenyora iparo lion yani simba yabo habu eshio bala ngwangalio eshio helishanzihwa nganziho bala hakaze nyora heli wahanso wagangi ukaze he ya 12 dezazayo wanadamu yabungu angalio ya ukaya haina mru yazalwa nenyora ya simba yemruo par exemple yohanzo kamraji yemruo yohanzo kana mna point wanwar mfano harma le daha au harma uso harma heni bahano au hakana alama hodingoni emruo yohanza ndongo fulani emruo yokango fulani alafu hende hata hangalia bala haunuka emroi par exemple hazalwa ni nyora ya mro na mwangalie helo wagangi wakorenda zila pia zisabu wazifanya wala alafu wakati ula ngodo hangalia kabon emroi hazalwa ni nyora ya mro yabo ça veut dire ekawe mwanamsheri mtsahao emrola utsahe mwanamsheola emgangi ngoda mwambia kaya yabo enda watsahe joy lankuhu mfano wa hadithi joy lankuhu alafu utsahe naina ya shingazija unibelie ula habalia le joy lankuhu la naina hajabala haja halanzi hemruola ngulirengo aya za Qur'an hanzi hale joy la par exemple izo aya special chantina mwambia nizo bana hazanziha alafu ka hanziha bala hanziha nele dzina lahe mwanamme ikawa ngutsaho la mwanamshe mfano ni mnikaoni ngwanziho kaya ye mwanamshe utsahwa yoparwa bibo yazalwa ni koroshe mfano alafu ye mrutsaho zenrongo yoparwa yembe yazalwa ni mnyembe hanziha bala alafu ezanzi habala hanikao la mru hasomo na ndongo za hebala za kishetwani za upara emazetwani esailaha mwambia ukaya ringa mwana wanku huoi wende wa mnyehe karibu na mvuhuri wa mro yabahe mru wala ngurengole jwala ende hali hansi karibu na dziho fano dziho la mro ngone madziho ya hatula mahali kaungu njodo honda chaleur basi haini wakati ende ringa le jwala ya lisiso bahanubala haritse na yordi hamwambia nalera ukalera fulani satsanu bayo denyora par exemple ya zuhra ijo kaubira ya bunga nzao wende wasisele jwai lo hofungwa le fuba ulifini
yabo haini wakati wajavavuzi wa mrobala le joila la hunra mvuhuri la remwa ni mvuhuri basi oba hanwe mwana mshola yali yongu toshofe ngutoshofe na ilati ubenza hai yode mana bokongo johunra wanadamu wenji hunu hata mrungu shangayo nguno mru hata hustajabu kanono imru lakaja stahiki mfano wa hadithi shavala itojuhundi haka kweli vala emruola hajuha vala hende hafanya masahiri na ugangi ili yavure emruola hau emgangi honde vala honde humwambia ukaya vanu ngamwanzo unambie nyora hangu emruola hangalia vala hajahambia ukaya vane nyora haho yonyora jabu na vanu ema adui wa haho wemru fulani ne adui uo yahanzo kana alama fulani gena basi wewe wakati bala wambilo zi hadisi basi zinji zotorema mru famia imma mwana nyuho imma mwana nyamzazaho imma almuradi yotoka mru karibu nawe waho wewe shetani nguhunjio wallahi maskini shetani hahumanisa ndawe ne fami hukubali zila za hemgangi ukayabala yemndu yahufanya zenongo yemndu jabahi wotorema aya maskini woshadini bakoli bala hana mnala majao na bala maskini shadini kajaparo nda mahala yafanya ndongo hamadizo wala kajaparo kana upeu wahaho dainawe yani yabona mwangalie ihatwari yaho wagangi lelo yokiri ngabu wandu wenji kao ziwajiria ngamjua histoire sajiri ikayao na mwangalie hatwari yaho wagangi wana lelo mwana mshenge na problemu shihu na jana za kuplo au unge ngwanzolongo fulani basi hende hahe mgangi shetwani hambamba hende hahe mgangi basi mgangi ngondu hamwambia kabo hozendongo zaho zinu hokiri yabonga nzao ulale rihwanzihe harumwa yewazi ya haho na mwangalie hatwari na izondongo ikao ngazijirio wanawashe wenji wafanywaze nongo hizo haule lola mwanamshi hambangu tsaho yemruma hahe katuta yemruma hahe yajia mtrompe hau yamfanya nongo ndini ngondo haone mgangi ebahola mgangi ola hende hamwambia kabo nganzola lebanu ni hwanzihe hosoni haho basi katsi hwanziha hujahu lalanda one mruma haho emruma hola kana paro huturuku basi yohumkinishiha ya ukaze nongo zila zifanyiwa maskini bai kwangorendo nai emrumaho katsushinda yaziona na balela tsuwenza ha shanda bukabala husahwende humtia harumwe mazetwani ula ngulilo humfungu yode mana boko usilamu wahatu yode mana boko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam harambia kasisi maislamu haini wakati mru ya joswali ya someze dua ya jihifadhi na ndongo hamadizo hakaze ndongo hizo izondongo ikao ngazi verifio izondongo ikao ngazi jirio rango malahoni hatu malaho mangabi ya tsambalia ya mana hasibabu doa gangi zila ilmu za dunia zafanywa lelo na mwangalie amsingo humnikani mfano nga mwangaliawe vanitso jokiri mbabalo kumani valaitso jokiri ho winji hahe ila tsuvenza zenongo zifanyao shabala haini waziri ulobala ngutswanza ya kapilia ukatito olwa basi yabo haini mgangi yalo duniani hata ngabo wabe hao pemba yani vale masahiri mbabalo kumani yafanywa wala katsina idadi emijinru yopia ngendo bala edem himilia ketwanza utowe fulani baiko hawa wandu baiko haralizi na vale latsi uwenza sha de mazetwani yao bokanga yo menji haina mndungu tsojuha hende hafanya emasahiri au ugangi ili yangamize mwananya au ili yatsa henongo fulani yode mana boko usilamu hatu uri haraza mru yatawe wandu hamanda wanu hakawanu wandu ikayao wouti ya fitna woumenya wousepare fami wana wangabi wapotea homalahoni hao ngezi hundi hao kaya la plupart ngezi hundi kaya ulada wanu wagangi hakamgangi hama mercenaire heni wakati wenda bala wenda mwambaka na mwanzo nifande jao aba hengu hambio enswabili wende mru wasaya hende bala haika usababo na bala ndaye wae datso
Tandadiz yani ngondo hata hahunika condition yauka la lelo ekangwa nzoze ngo zinu zikiri yabonga nzao urenge shononde shanzi hwada shanzi hwana mna fulani wende washizi hema zamoni mazamo ikawa ndukwa do yabira aho haruma kaburi ikawa ndukwa do libira haulelo yajia hwambi yokaya ngetsa hao ekaze ndongo zaho nganzo zikiri nganzao lelo wende warenge nku utsojawirwa rie hata yife yani oli yakawitsinze shangu joha hambia ukaya irwarie hata ila we duniani yani ndongo ikayao za kikafiri yode maana boko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia ukaya inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih Mwenyezi Mungu kana usamihi haina mrikawe hazia hahe humshiriki yabonyo wandrika unga mnangali yao ni wandrika yao mjoka ujamnangalie baada ya bana haina mrikao haparofanya zinongo zino hakai jokiri ukangabo mrikao haparosubilwa ilienda afanya ndongo hamanda zino au jokiri kaya ngabo mrikao haparohenda hende haono kaze ndongo nzamba uzinu hakika ye mgangi hamwambiazo mfano wa hadithi nastaghfiru Mwenyezi Mungu rahai jafa hakika hafuna ke sur et certain ekaka jawahi yastaghfiru ya hogangi yakahufanya wallahi na ke sur et certain kemruo ngondo za hemroni na swali hata baikwati jafanya ndongo ndeni yabonga nzao rekamrumshe rekamrumme ili mndu yastaghfiru mengoni mosiku tiparoka mahala tiono mndu hanipara hanamzisa kasamahani tikahanza uneleze ndongo tsainu emru hanonesa tihundu matwala simu tihundu la de le foto la hemana mme le foto la nzihwa matwala simu hobavuni tambezinu huziparisanda hambazinu tiziparisa harumwa wo mtao honsinimwa wo mtao wahangu ihokomori tiziparisa honsinimwa wo mtao wahangu tambezinu hamba tifanya hata tusembo mshangu ende hata hara shukuru hanambia ukaya wala haraka hanza yafanye ili ndo mwanza hamba aranzo wakati huo hateroho ya hangu mimi personnel imenyeha no lamrumsha yabona mwangalie izono gwekonga zijirio wanaume wenji wafanyiliwa masahiri nuandrosha hao wandroshe wenji wafanyiliwa masahiri nuandroma hao haizo nastaghfiru Mwenyezi Mungu nastaghfiru Mwenyezi Mungu raham Mwenyezi Mungu yejarire ngaze roho hakainu hatwari ugangi yo Mwenyezi Mungu asaringa hadi yakahaina mndu dofanya ugangi basi ekahafu ne harmo ugangi ula basi abwe mndu uo ngutsenza hemroni ekakaja wahi yastaghfiru baheni mrikao haparuzi fanya zinongozino na bezea reje dingoni hakayambilo kaya haina mndu ya juha yenda hamgangi yani yabona mwangalie de mndu ya tsote ni ya juha yenda hamgangi basinge na nsihu 40 katwanzishi wa swala ingeba abwe mgangi ngeje yabwe mgangi harmo hatwari wenda mno haizo naritawe o wagangi rinjie harma ya Qur'an haki Qur'an inu de shifa inu ndiyo Mwenyezi Mungu ya ambakaya rimombe de makalima ya hahe bas rimombe hania ya ikhlas hania ya kweli hania ya ukaya kutsina hata shaka kutsina hata dutu bahingo joona ya ukango juhunda mavuni ritawo wagangi wanadamu wangavi wala tama pesa hasibabu ugangi wenda watsinza mbeiho hata ngabo mbeza tsinzwa zodenda zerengwa sindanu zerungwa ezitwa ndo hufalelo ndo hujalia ya remani gari yani ilade helo waganga waralize ili yatswangamiza yemwananya haizo na ritsahe sisi rabaki rilona muo ristaghfiru Mwenyezi Mungu rikansi hauomba Mwenyezi Mungu yajalie ritsende mahala hamandiho Mwenyezi Mungu yarithibitishe yemio ya hatu zeroho za hatu ili haini wakati ulona ndongo uhalemanza uombe Mwenyezi Mungu haka Mwenyezi Mungu hamba ud'uni astajib lakum namniombe amjumjibuni ze dua za hani na banunga bwandu kamboka mimi tsiombo hata kastukiri la wala tsuke dua haho kija kubaliwa shabala yedua ngabondongo wa hensizi wazo imma Mwenyezi Mungu johulu wone sawa ya hulibe yo duniani wione imma dua wayomba ila Mwenyezi Mungu yahupwe na ajali ya kaya ijokai hujiri ya ajali ila ije hawangu imma Mwenyezi Mungu uhensize dua ila ili ya jahulibe yo maudu tokiyama yabo mru ya tsambe ukaya tsilemewa dua yo kayolo
nariombe Mwenyezi Mungu haizo naritau wagangi hakaya wanadamu wenji wala tsama pesa haku nezenongo kazi ja change na banu mgangi harumwanrongo jana bahiyo kiri nzima iverifie amsigomnikani mfano rahane ja pashia rahane ja jua zendongo za dini zinu tiparohenda hamgangi ndabonlo moto shamweshelwe histoire parce que moto kadiwaza tsende tsimwambia bofu banutsika hanza unangalizize nyora hangu efundola hanuzisale dzina tsimnika ledzina hanuzisela mdzadza hangu tsimnika hangalia bala hanabia kabon vanu huzala ni nyora fulani nyora hiyo nyora fulani aibo halafu hanabia kaibo badio msafara homle tamba msafara ngojokana msafara mle swafi mimi nsorenda jibonlo moto baba namjoko pashia baba yani ingamine furaha we mgangia nambia alafu timwa bakatso nambia pia zendongo esaila nambia ukaya vanu zembwa desjodo huzingara ngojodo zingaro ni vertige monsi ezabili we waswili mahamengo miraru na mitsanu ngojo hufa yedehelie mgangi wala nambia basi shangu jubo ndo moto minja kana hidini jatibaki tenzangu jatibaki hata quelques mois nso jatsambilo kaya tsi hondo inscription ya hwenda Pakistan si jatipashia na tena izoko li wa mahala ho hule halisi holawe Afriki honda harumwe Azi kwelo msafaro kamle wanandongo ya nambia ngabo wa verifie shatija tijati baki tsambayi wala hanambia yasaya hanambeke katsi wasulima hamengo mirara na mitano ngamjo hufa basi na mwangalie wakati na waswili mahamengo miraru basi wallahi galia tikati hondo hata hakamtsingo hamba kwalu inna lillahi vanova hana nlewa hangu na nle baba nova hakabatiza zampu na mwangalie douleur hamandio wona kantsingo linde sukunjo kahuva ngamwangalia we hatwari ya mgangi yani hende hata ni nsujua hata helina kaya wala tsende hata mahamengo miraru na mine kwalu inna lillahi tsatibakishana mwaha yani na mwangalie douleur hamandizo na kauziona mahamengo miraru ngalia tido waza hata zensi tido na hama Mwenyezi Mungu jalezi tijeze ani ide helina kaya na kautabiha haruma ero hazila zandongo zaushi wala sami alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu hanuwasilisha hata lelo yabona mwangalie hatwari hamanda hiyo ani homosisoni yohenda hakuni kandongo ikao franchement yani za hutia harara zihutie hindini haulelo ndizo yende hambe kebana adu waho imwana nyuho baho uselegiri ngole utodofu kabala kweli adu waho de mwana nyuho na vale mwana nyuho la kweli kaja paru fanle hata mbanongo wandu wenji wamanisiwa hasibabu do wagangi haizo na ritawe ndongo hamanda zinu na ritawo gangi rinjie harumu ndongo lelo mtsingo mnikanifana lelo yokiri mwanamshe yalolwa yemrume tena hende halula mwanamshe mraji huo mfano wa hadithi ola yalolwa yatende yalolwa katsina problem ola yalolwa nyumeni mfano wa hadithi ola dolo ne problem imma wo yatende yalolwa ngene ngoma haju hende hano hamgangi ba ngojo niona ba kuno parosa yandaone mrumshe huo god animenas tazila izo ngo ziverifie au ola yalolwa nyumeni de namna yoyo basi ngojona bomwenza shonga na udopara ba tiutorea ngojona izo ndo kufanya yani ndongo hamana hakanga mjuoka ya ngasi harumo ulemengu yani wakimasahiri haiso yede maana ikao ngetsahau rido womba Mwenyezi Mungu haini wakati rijo swali Mwenyezi Mungu yarihifadhi na ndongo hamandizo na miongoni mwa zenongukaya za uhifadhi na ndongo hamandizo do wakati mwanadamu ya rohao ekangoroho na udhu haka haini wakati watawaza urohao basi haina uvuzi ulio harumwezo ngoza hao ngobirili wao ni daika yabo kabatsi mrudushinda ya hufangili ndongo
za ugangi ngabo hizo ngabo nezedua yabidi mrazi some botasi yazisome nobo masiho ne maana hizo dabokaya zifanyishiha zikiri ukaya ugangi unu ukiri udhuru mwanadamu haizo narodoji hifadhi no wagangi riwatawe yabonga mjokaya haini mgangi kaya nguni wono au yajoka uja yaone video ino yabwa mjokaba hangwa jonda watsinzeze mbe hauze mbuzi wadozi rungaye minyongo hawe misumari hauze sindano wadwamba kemna haramu wala ya Allah na tore mani metro iho imtsanki bizakidi au imtele banguri tozo adabu ngona ngani wambie ukaya mimi Shadin Salim wallah billah tallah si amini Mwenyezi Mungu kabati mrudo shinda ya nidhuru hakayenga msomweze dua za ujihifadhi esiku ya kufa kabati mrudo shinda ya itawe shauka mgangi yani familia nrongo zindhuru timdharau tena timdharau imrudo shinda ya nidhuru Mwenyezi Mungu waeche basi kabati ududunga hapo shaha sibabu heze sibabu naze sibabu dokaya meujihifadhi kama meuswali meusoma ze dua zijihifadhi haini dua yabidi mwanadamu yajihifadhi mehuifanya ili Mwenyezi Mungu anihifadhi na wanru hamandao haizonga ni msahoni banu nyinyi ikayao nyuri dunga na nyimduka ujamri dunge baada ya hatu mdosoma ze dua tena ya ujihifadhi na mabaya na ujihifadhi na wanru hamandawan haizonga mwangalia ukausuku wa lelo tika mleha kuu na nyinga mjoka ya mikabenze ndomle tsani hakanga mjoka wakati ngoko mfubi sha doka ya izo ndizo na kahanza ni mwambieni ya kaya mdotawa o wagangi hako wagangi wanduika yao wa hatwari wanduika yao kwa na irumbi wanduika yao Mwenyezi Mungu yakawaono hamacho ya rehema na boti mwambiani ukamengoni mwa alama za ugangi do wakati ujohenda bala handani ekahatso huzi sakaya ewo uparandobi emzaza hoyo uparando mrushinda hajua directement ya ukaya emruola ola mgangi nganzo mtawe wananyasi wenji wamenyelewa zema malaza hao dola zingi zimenyewa famizinji zimanisiwa yani hasibabu yani do wagangi wana haizo na riwatawe riwafahamu rido omba Mwenyezi Mungu ujoriona hamatso ya rehema mono marhaba Muammar el-Kadhafi jazakallahu khair ngani mbeshole ni marhaba nyondikao mransio wakati wa hanyu hawinji ya uridunga haswatan de mwana mshohangu wa khairi na baraka na Mwenyezi Mungu jumnika umri mle raye remruma hahe rowana mwana mshohangu janna salim yani wode mwana mshohangu shabo ni mwadunga abo tena Mwenyezi Mungu jumnikanize baraka humala honi hani shabala wa mhamlokaya wa mimbaladina hadha khasa sitendeza rangu ila fami hakamwangalio hata mtume wakati yakaho amrishi wa yedawa shahatsombilo kanga nzo utende wangalie ye fami wakati ula ujunjilie mahala hunraji haisongana hubeshido marhaba mwana mshohangu janna mama rahmana rahima Mwenyezi Mungu jo hutukuza duniani yahunike umri mle na maisha mema na bahati nyingi rawere mruma haho Mwenyezi Mungu jalia wagangi wa mausenanyi insha Allah watike mrudoshinda hamenyeleani ye kuplu ya hanyu mdwanzana hawema insha Allah hatosiku Mwenyezi Mungu ya juhum 80 biidhnihil karim nana nyi wana maika yaonga mridungao harumwaze barnamaji zinu Mwenyezi Mungu tena ngujo mtukuzani heni bahanu mjokaya mwanama Jackman woi ngamjua ukaya c'est mon frère du sang yani direct Jackman ikayao Mwenyezi Mungu ngujo mtukuza bahe banga mjua ukaya hasa ngwanzo ya kaze harinda ila dingo parwa
mharu mandaila mbaba lukumani ya saya tendo wandu na bura haka jarinika shambe sengu jo kaunika wandu tsihale yao. Voilà. Mwanamsho hangu Madiama marhaba menji. Mwenyezi Mungu jo hutukuza baho. Nana nyiwandu ikayao njashida na mvumbuani bano. Mwenyezi Mungu jo mtukuzani hawema na furaha insha Allah. Haizo oskwalelo nga mtsaho samaha ko nlomle haku shake jabidi ni kemle ni mrengeni wakati wani yabonga ni mbushirioni masihu ya khairi insha Allah. Mwenyezi Mungu jojalia hezi baraka zahe zensihu zijao rangu maudu mfumbili honda mfumdaru hakayanga wetaswa ni ashura imrujoshinda haifungu insha Allah. Nano watu joshinda cha Mwenyezi Mungu yawanike ze baraka za usiku wa maudu insha Allah. Yajalie haini ulona mwana mwi Mwenyezi Mungu yamrejeze yakiharma wema ya ulona mwana mwema Mwenyezi Mungu yambarikie o wema wahahe. Mwenyezi Mungu yajalie umjio wa hoana walikoli umahaunu Mwenyezi Mungu yajalie uke khairi nao. Mwenyezi Mungu yajalie ujane mavuna mema hosoni mwao haini ulona mwana yambe halikoli au shioni yatijitwe shaya hunde mavuna mema insha Allah. Haizo ngani mbushurioni masihu ya khairi. Mwenyezi Mungu jojalia haini utsundaruku yazihunde hoskwalelo yasiuhe au zensuzi jawa duhundaruku njema insha Allah. Yajalie eka halala yajuhe insha Allah. Na za saya tena Mwenyezi Mungu yawanike na umri mle na bahati menji insha Allah. Wanashwa hangu ikayao ngamjihundrao yuho Dubai kanga mhuono yao. Mwenyezi Mungu tena ngujo hutukuza yahubarikie wa mamala wahahu insha Allah. Yabunga ni mbushirioni masihu ya khairi wa jazakumullahu khairal jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamwiso ngani mtsahoni haini mwanama ikayao yeunanza na haini mwanama wahe parti jua na haini mwanama ikayao yehwanza ze fikra za Ahmed Abdallah Muhammad Sambi au haina mrikao yomwanza profite rangosu kwa lelo nanosu kwa maudu na banda waushao haini wakati ya josi hahosi jedani au ngena nafasi ya halemanza ya ombe Mwenyezi Mungu yajalie fundi watu mzee wa hatu raisi mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi. Mwenyezi Mungu yambe unono wa haraka. Mwenyezi Mungu yajalie yesuha ya hahe yirejei. Mwenyezi Mungu yajalie yabezia hukumlwa haraka ya rohoba hanu yaliyo biidhnihil karim. Haizongari mtsahoni khaswatan danyuandu ikayo nyumanza rangu fikra rangu zendongoza hezo nsipia msidiwaze homo mbele ya dua haukaze dua zinu izode zimvukishao. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير الجزاء.